السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. 20 رودري رقم 16 فودن 47 وكذلك الجزائري رياض محرز اليوم برناردو يمشي برناردو ملعوب ومبابي ونيمار نيمار في الاستلام يدخل نيمار اثر وانطلاقه جاريه رياض محرز يلعبها في العمق ممتاز ماركينيوس يدخل ميكيل ممتاز من ماركينيوس في التوقيت يستفيد من هذا المساحه فلورينسي مساحه كيليان مبابي اول ماذا سيفعل عنده كيليان يبدا به في هذه المباراه وعدم الزج بلعب مهاجم صريح كما الحال بالنسبه للسباكين اسمان المتواجدان في ذاك الشامبيونز مبابي دي ماريا نيمار عنده لاعبين يدخل في العمق ممتاز نيمار مراوغه امكانيه التسديده من جديد تسديده وادرس بينما نيمار في عمليه المراوغه نيمار والعرضيه يلجا بعد ذلك لماريا وتزيدو ركنيه نعم فيها ركن هذه الكره دي ماريا ودي ماريا ماركينيوس البرازيلي براسيا يمنح الثانيه براسيا الكابيتان يفعلها الكابيتان يطير الكابيتان بالراس حتى في شباك نحو موقعة اسطنبول نهائي الشامبيونز ليغ 21 في السنوات الماضية وبالتالي يريد هذه المرة أن يصل هل يخرج مباراة كبيرة دريسا برناردو سيلفا يا برناردو سيلفا يبارك كيلور نافاس في عملية دفع المباراة نيمار تحت الضغط الآن تحت فلوري محرز المراوغة محرز يرفع كرة ودي بروين خطأ الحكم تابعه رياض ضاعت الكرة ونيمار ولكن الحكم يصفر الكرة ضاعت على رياض في اللقطة بعد ذلك ترجع فيراتي في الاستلام فيراتي والحكم صفر خطأ الفعل خطأ والرودريغو كان نيمار وسط أربعة لاعبين في خطأ نعم في خطأ واضح وفي ضربة حرة لفائدة نادي باريس سان جيرمان نيمار بالأرقام كذلك نتكلم عن موسم رائع في لاعب باريسي خوضة لمباريات الشامبيونز هنا على الاختراق اليوم يصل لرقم سوسيتش على مستوى التمريرات الحاسمة بين يرايا فلورينسي والعرضية تمشي للركنية دي ماريا يرفع الكرة سيرفع أملا يترك لي دي بروين وناس هنا يدخل بيد ناس نادي باريس سان جيرمان شوف المتعة شوف العرضية ومبابي دي ماريا وانطلاقة دي والسرعة دي ماريا ونيمار ودي فرصة كيبيبي خطيرة ماركينيوس ونافاس والفيا ركنية عناصر مانشستر سيتي يملا الكرة لم تتجر ودي هذه الركنية مرة جانبية مرة أخرى لك يعني مانشستر سيتي صراحة لحد الآن غير مقنع مانشستر سيتي لحد الآن انتظر خطوط مبابي كان في الانتظار خطأ مرة أخرى العمق لمبابي سلم مبابي ولكن غطى عليه المدافع والممر دي بروين يجد الممر دي بروين وكر في الانتظار محاولة المرور هنا بداية التقدم بداية الضغط عناصر ما تمشي كرة من جديد فانسي يلعب بينية دي بروين في تنفيذ هذه الركنية نافاس وبالتالي الاقتراب كما يفعل الآن فرصة خطيرة الأبرز نادي السيتي مشاهدي الكرام ترى لنا مبابي لا يتوانى في طلب الكرة في دار المدافعين نيمار والمهارة الفرديات قلت لي تصنع الفارق في المواجهة أمام السيتي بالإصابة بالنسبة للاعب البرازيلي نيمار بينما مبابي يحاول يمر مبابي يحاول يمر جواو كانسيلو الحكم يصفر نعم الحكم يصفر نهاية شوط مباراة أول فير بين الطرفين وحوار تكتيكي صرف وهي الجولة الأولى دي بروين وبداية سرعة مبابي ونيمار والاختراق خطيرة في الفودن أن يتزين مراوغة ممتازة في الفودن العرضية بعيدة تمام الاختراق فرصة كن المرة ممكن ركنية نعم شوف مبابي وجواو كانسيلو العرضية باسينشينكو ملعوبة لي دي بروين جول السيتي يسجل السيتي يعدل فعل الكابيتان
الكاس يمنح التعادل لنادي مانشستر سيتي. هذه لمن ستكون الكلمة. رياض 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 فعل محارب الصحراء، فعل محارب الصحراء. رياض محرز نعم يحرز تنادف. رياض جابها. Que la paix soit sur vous, les amoureux du football mondial sont les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les cartons rouges auxquels Lionel Messi a été exposé dans sa carrière sportive. Lionel Messi a perdu ses nerfs lors de la défaite du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao, en finale de la Supercoupe d'Espagne 3-2. Frustré par la tournure des événements, l'attaquant argentin s'est rendu coupable d'un vilain geste dans les dernières minutes de la rencontre. Sa première exclusion en plus de 750 matchs avec le club catalan. Il a pris des coups durant toute sa carrière. Et on ne compte plus les insultes ou les intimidations dont il a été victime sur le rectangle vert. Malgré des adversaires parfois mal intentionnés, Lionel Messi a rarement répondu. Et jamais de manière très violente. Mais cette fois, le génie argentin a perdu ses nerfs, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Alors que le Barça s'est incliné face à l'Athletic Bilbao, 3-2, la Pulga s'est fait exclure dans les derniers instants de la prolongation. Pour un très vilain geste. À la lutte avec Asier Villalibre, la star de 33 ans a asséné un coup de poing à son adversaire, qui s'est effondré sur la pelouse du stade de la Cartuja, à Séville. Alerté par le VAR, l'arbitre est allé voir les images, avant de sortir logiquement le rouge. C'est la première fois que Messi est expulsé après 753 matchs avec l'équipe A de Barcelone. Il l'avait été à 15 ans avec la réserve du club catalan, lors d'un match face à Peñasport. Mais avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas obtenu le carton rouge de l'arbitre, mais il l'a obtenu de l'entraîneur lorsqu'il a changé au deuxième tour. Ce sont tous les détails liés au papier rouge que Lionel Messi a reçu dans son carrière de football. Et reste dans la liste des joueurs au fair play, l'ancienne star du Bayern Munich, Philipp Lahm, qui, malgré sa position sur le terrain en tant que défenseur, n'a jamais écopé de carton rouge en 715 matchs qu'il a disputés dans sa carrière, même avec l'équipe nationale allemande, en échange de l'obtention de 52 only cartons jaunes tout au long de sa carrière professionnelle. Aussi, l'ancienne star espagnole Raúl González n'a pas été exposé au carton rouge dans sa carrière, bien qu'il ait disputé 1034 matchs dans sa carrière avec le Real Madrid, puis Schalke 04, ainsi que le Qatari Al Sadd et l'américain New York Cosmos, qui c'est le cas du gallois et ancien joueur de Manchester United Ryan Giggs. La plus grande réussite reste l'ancienne star anglaise, Gary Lineker, qui tout au long de sa carrière professionnelle n'a même pas reçu de carton jaune, malgré les nombreux clubs pour lesquels il a joué comme Leicester City, Tottenham et Barcelone avant son professionnalisme dans la Ligue japonaise, qui a fait lui recevoir un honneur. La FIFA a remporté le prix du fair play de la FIFA 1990. La liste des stars qui n'ont pas reçu de carton rouge dans leur carrière de footballeur comprend également Andrés Iniesta, l'ancienne star de Barcelone et actuel professionnel de la Ligue japonaise, en plus du français Michel Platini et de son compatriote, l'actuel star du Real Madrid Karim Benzema. Salutations à vous.